ओम शांति। संपूर्णतार निकटवर्ती होई प्रत्येकता आनिबा पाई आसंतु योग अभ्यास करिबा। मो आत्मा श्रेष्ठ स्थिति द्वारा बाप दादा को स्नेहरे मने पकाउछि। मु बाबांक पाखरे पहुँचली। बाप दादा मते अति श्रेष्ठ रूप रे देखुचंती। मु सारा कल्परे अति होलिएस्ट आत्मा अटे। समय प्रति समय विश्व रे होलिएस्ट आत्मा माने आसुचंती, किंतु बाबा मते एते होलिएस्ट आत्मा बनौछंती कि जहा द्वारा सारा प्रकृति को शतप्रधान बनौछि। मते तो पवित्र बनौछंती कि विश्व जड़ चैतन्य सब किछि पवित्र हो जाउछि। मु अति होलिएस्ट आत्मा, मु हाईएस्ट भी मध्य। काहेकि ना उच्चरु उच्चा भगवान को जानी पारिली। मु निजे स्वयं भगवान का साथी रे उच्चरु उच्चा पाठ बजाउछि। आत्मिक दृष्टि, कल्याणर भावना, प्रभु परिवारंक प्रति श्रेष्ठ भावना रखुथिबा, प्रत्येक कथारे साधारणता को श्रेष्ठ स्वरूप रे परिवर्तित करुथिबा हाईएस्ट आत्मा अटे। मु लकीएस्ट भी मध्य। स्वयं भाग्य विधाता मोर भाग्यर रेखा को टाणिचंती। स्वयं विश्वर मालिक मोर 21 जन्म पाई मोर भाग्यर धारावाहिकर एक अक्षय ग्यारंटी नहीं। 21 जन्म पाई कदापि दुखी एवं अशांतिर अनुभव हेब नहीं। सर्वदा सुस्थ, धनी एवं खुशीर वर्षा स्वयं भगवान द्वारा मते प्राप्त हेउछि। मु सबुठारु भाग्यवान, मु सबुठारु धनी अटे। मोर स्मृति द्वारा प्रत्येक पादरे पद्मर जमा होई थाए। मु ब्राह्मण आत्मा, मते बाबांकर सर्व संपत्ति प्राप्त हेछि। सारा कल्परे सबुठारु धनशाली आत्मा मु बाबांकर होलिएस्ट आत्मा, हाईएस्ट, लकीएस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट आत्मा अटे। बाबांक सम्मुखरे मु अति खुशी एवं बाबा भी मते देखि खुशी होउचंती। ये प्रभु मिलन परमात्मा को स्नेह, परमात्मा को वर्षा, परमात्मा को प्राप्ति गुड़िक वर्तमान मते प्राप्त हेउछि। मु पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा।
ମୁଁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଉପରୁ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖୁଛି। କାଳଚକ୍ରର ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ସନ୍ତୁଳନ ବିଗିଡ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ପ୍ରକୃତିର ବିକରାଳ ରୂପ, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ମତଭେଦ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅପ୍ରସନ୍ନତା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା। ଯୁଦ୍ଧର ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଏକ ସୁଖମୟ ସଂସାରର ଆଶା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱର ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ରହମଦିଲ ଦାତା ଅଟେ। ମୁଁ ମୋର ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ, ନୂଆ ସୁଖମୟ ଦୁନିଆ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଶିବଶକ୍ତି ଆତ୍ମା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁନିଆ ଆଣୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଘ୍ନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ହଜାର ପାଦ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ ଲଭ୍ଲିନ ଅଟେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ। ସ୍ୱପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।